बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। एरीज बुर्ज हमल जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च से 19 अप्रैल तक होती है, उनका सन साइन एरीज है। हमारे एरीज वाले दोस्त जहाँ भी हों खुश हों, अल्लाह ताला आपकी दिली मुरादें जल्द अज जल्द पूरा करे और आपको खुशियों और कामरानियों से नवाजे, आमीन। एरीज, आपको इस वीक के स्टार्ट में कोई अच्छी खबर मिल सकती है या कामयाबी मिल सकती है। आपने जिस जगह जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, कोई कारोबार शुरू किया हुआ था, कहीं प्रपोजल भेजा हुआ था, मंगनी या शादी का प्रोग्राम था, तो आपको इन कामों में अच्छी खबर मिलेगी इंशाल्लाह। और जाहिर है जब अच्छी खबर मिलती है तो घर में खुशी का माहौल रहता है, आप खुश होंगे, आपके घर वाले भी आपसे खुश होंगे। ये वीक आपके लिए फाइनेंशियल तौर पर माली लिहाज से खुशियां लाने वाला है। खुशकिस्मती का हफ्ता है ये आपके लिए। इसके अलावा मर्द और खवातीन दोनों के लिए इसमें थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है कि आप अपनी हर बात या हर खुशी लोगों के सामने जाहिर कर देते हैं, थोड़ा सा मगरूर हो जाते हैं। मगरूर होने से और दूसरों को अपनी कामयाबी और दौलत बढ़ा चढ़ाकर बताने से इस वीक में खास तौर पर गुरेज करें। हाउस वाइफ्स इस वीक में थोड़ा उलझनों और परेशानियों का शिकार रहेंगी। कुछ उनको ऐसी टेंशन रहेगी कि आने वाले वक्त में क्या होगा। यहाँ हम आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपका आने वाला वक्त अच्छा है, इसलिए खुद को पहले से परेशान करने की जरूरत नहीं है। काम के लिहाज से, जॉब के लिहाज से, घरेलू मामलात के हवाले से आपको कुछ अहम जिम्मेदारियां या टास्क मिलने वाले हैं जिन्हें आप अच्छे तरीके से पूरा करेंगे। दफ्तर में सीनियर और जूनियर का आपको मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। इस दौरान अगर आपको कैरियर के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में कोई सफ़र करना पड़े तो आपके लिए ये सफ़र अच्छा होगा, आप सफ़र कर सकते हैं। अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो उसके लिए भी आपको खुशखबरी मिलेंगी। आमदनी के मुकाबले में ज़्यादा अखराजात की वजह से आपका बजट थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है। इस सूरत हाल पर आपने अपनी समझदारी से काम दिखाना है और ज्यादा खर्च नहीं करना, वरना हफ्ते के आखिर में आपको कुछ कर्ज भी लेना पड़ सकता है। इस वीक के मिड में आपको बीमारी से बचना है, अपनी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखना है। हो सके तो डॉक्टर का एक विजिट जरूर रख लें। इसके अलावा मोहब्बत के मामलात भी मामूल के मुताबिक रहेंगे, कोई ज्यादा मेजर अप एंड डाउन नहीं आने वाला। इज़्दिवाजी जिंदगी भी ठीक रहेगी। खानदान वालों के साथ आपके मामलात बेहतर होंगे। मोहब्बत के मामलात में आपके घर वाले या वालिदैन आपका साथ देंगे, आपकी बात को समझेंगे। इसलिए इस वीक में अगर आप रिश्ता या प्रपोजल भेजना चाहते हैं तो ये अच्छा वक्त है, आप रिश्ता भेज सकते हैं। एरीज, जहाँ पर मैं आपको एडवाइस दूं कि अच्छी नफ्सियात इंसान की सेहत पर बहुत अच्छा असर डालती है। अगर आपको कामयाबियां मिलती हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और अगर किसी चीज़ में, किसी इन्वेस्टमेंट में या किसी डिसीजन में आपको लेट हो रहे हैं तो इसका बुरा ना मनाएं या दिल में कुछ ऐसी बातें या नेगेटिविटी ना लेकर आए। आप कामयाब जरूर होंगे इंशाल्लाह ताला। एरीज, आप रिलेशनशिप आगे बढ़ाने में या किसी पर एतमाद करने में थोड़ा वक्त लेते हैं, ये आपका एक पॉजिटिव पॉइंट है। अपनी इस आदत से भरपूर फायदा उठाएं। इस वीक में आपकी जिंदगी में कोई भी नया शख्स, प्रोजेक्ट या बिजनेस के मामले में कोई भी प्रपोजल आने वाला है तो खूब सोच समझ कर उस पर डिसीजन लें, आपको ये फायदा देगा। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, आपकी सपोर्ट हमारी मोटिवेशन है। टॉरस बुर्ज सोर, जिन अफराद की डेट ऑफ बर्थ 20 अप्रैल से 20 मई तक होती है, उनका सन साइन टॉरस है। टॉरियंस, अल्लाह करे आप जहां भी हों खुश, मुतमईन और कामयाब हो। अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियों से नवाजे, आमीन। टॉरस, आपके लिए हफ्ते का स्टार्ट बहुत ज्यादा अच्छा और खुशकिस्मती वाला होगा। आपको अपने कारोबार के लिहाज से, घर वालों की तरफ से, जॉब की तरफ से अच्छी इतलात, खबरें मौसूल होंगी। अगर आपको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस थे तो इस वीक में वो काफी हद तक खत्म हो जाएंगे। जो लोग जॉब करते थे जो किसी भी फील्ड से वाबस्ता हैं, उनकी आमदनी में इजाफा होगा। अगर आपके अखराजात में इजाफा हो रहा है तो टॉरस वालों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि उनकी आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। अगर आप अपनी जॉब तब्दील करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा वक्त है। आप अपनी जॉब, अपने काम को स्विच कर सकते हैं। किसी बेहतर जगह पर जॉब की ऑफर मिले तो आप उसे ज्वाइन कर लें, आपके लिए ये मुस्तकबिल में बेहतर होगा। हाउस वाइफ या वो खवातीन जो जॉब करती हैं, उन्हें भी अपने काम वाली जगह पर इज्जत नसीब होगी। आपकी बात को सुना जाएगा, आपके डिसीजंस की तारीफ की जाएगी। जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आपके वो तमाम मंसूबे जो कुछ डिले का शिकार थे, इस वीक में वो मुकम्मल होंगे। खास तौर पर वो टॉरस अफराद जो काफी अरसे से बैरून मुल्क अपना कैरियर बनाने के लिए कोशिशें कर रहे थे, उन्हें भी इस वीक में बड़ी कामयाबी मिल सकती है इंशाल्लाह। मोहब्बत के मामलात भी मुकम्मल तौर पर आपके हक में हैं। आप अपने साथी के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाएंगे। इज़्दिवाजी
ازدواجی زندگی بھی آپ کی خوشگوار رہے گی، آپ کا پارٹنر، آپ کا ساتھی آپ سے خوش ہوگا اور آپ کی تعریف کرے گا۔ ٹورس والوں کے لیے یہ ویک خاص طور پر کیریئر کے لیے بہت اہم رہے گا۔ اس ویک میں آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ پوری سمجھداری اور ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے، جذبات میں آ کر یا کسی بھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ ویسے بھی اگلا ویک آپ کا موسٹ پاورفل ویک ہے، سب کی توجہ آپ پر رہے گی، آپ کو پسند کیا جائے گا۔ اس دوران کچھ برے لوگ، نیگیٹو لوگ آپ کے قریب آنے کی کوشش کریں گے یا آپ کے خیالات میں آپ کا پیچھا بھی کرتے رہیں گے اور آپ کی زندگی کو مشکل بھی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی سمجھداری دکھانی ہے، ان سے کچھ دور رہنا ہے۔ اگر آپ سنگل ہیں اور رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں تو جانے سے پہلے تھوڑی بہت ریسرچ لازمی کر لیں۔ لوگ آپ کی بے جا تعریفیں کریں گے جس کی وجہ سے آپ ان سے انسپائر بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے جہاں بھی رشتہ لے کر جائیں وہاں پر تھوڑی بہت ریسرچ لازمی کر لیں۔ پیسے کے معاملات میں بھی آپ نے دوسرے لوگوں کی باتوں کو کم سننا ہے، چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا، زیادہ مشورے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں۔ آپ کی پلانیٹری پوزیشنز مکمل آپ کے حق میں ہیں، مالی لحاظ سے آپ کو فائدے ملیں گے۔ اس ویک میں آپ کی صحت تھوڑی ویک ہو سکتی ہے، اپنی صحت کا، ویٹ کا خاص طور پر خیال رکھیں اور اپنے روزمرہ کے کھانوں میں ایسیڈک چیزوں سے مکمل پرہیز، یہ آپ کی صحت کے لیے ایک بڑی ایڈوائز ہے۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، یہ ہماری محنت کے لیے آپ کی سپورٹ ہے۔ جیمنائی، برج جوزا، جن کی ڈیٹ آف برتھ 21 مئی سے 20 جون تک ہوتی ہے، ان کا سن سائن جیمنائی ہے۔ جیمنائیز، آپ جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کی وسعتوں سے نوازے اور آپ کی جائز اور اہم خواہشات کو جلد از جلد پورا کرے، آمین۔ جیمنائیز، آپ کے لیے ویک کا آغاز کچھ زیادہ مصروف ہونے والا ہے۔ ویک کے سٹارٹ میں آپ زیادہ مصروف رہیں گے، آپ پر کچھ ذمہ داریوں کا بوجھ بھی پڑے گا جس کی وجہ سے کچھ آپ ذہنی طور پر تنگ ہو سکتے ہیں، ڈپریشن میں جا سکتے ہیں، اس لیے آپ کام کو نبھاتے وقت یا کرتے وقت تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لیں، اپنے نروس کو، اپنی باڈی کو اور اپنے اعصاب کو نارمل رکھیں۔ یہ ذمہ داریاں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہیں، جس قسم کی آپ کی پرسنالٹی ہے اور کام کے معاملے میں آپ جتنی لگن کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ذمہ داریاں آپ کی کریٹیوٹی کو ابھارنے کے لیے ہی آپ کی زندگی میں آتی ہیں۔ ویک کے مڈ میں آپ نے اپنی گفتگو اور اپنے بیہیویئر پر مکمل کنٹرول رکھنا ہے، کسی بھی حالت میں آپ نے غصہ نہیں کرنا ورنہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں وہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو اب بھی آپ کو مزید سیکھنا ہوگا، مزید کام کرنا ہوگا، اپنا ایکسپیرینس بڑھانا ہوگا۔ لانگ ٹرم کامیابی کے لیے یہی ایک فارمولا ہے، کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ وہ مرد اور خواتین جو کام کرتے ہیں یا جو ہاؤس وائفز ہیں، اگر آپ کام کرنے والی جگہوں پر لوگوں کی باتوں کو بہت زیادہ اپنے سر پر سوار کریں گے تو آپ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے، جس کا ڈائریکٹ اثر آپ کی ڈیسیژن میکنگ پاور پر بھی ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کریں اور اپنا کام کرتے رہیں، جلد ہی کامیابی آپ کا مقدر بننے والی ہے۔ فائنینشل لحاظ سے، معاشی لحاظ سے بھی آپ آہستہ آہستہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی ترقیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کی پلانیٹری پوزیشنز آپ کو کانفیڈنس دے رہی ہیں، آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے، زیادہ سیکھیں گے جس کی وجہ سے آپ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کریں گے اور آگے جا کر یہی ایبلٹی آپ کو بہت کامیابی دینے والی ہے۔ آپ جہاں پر بھی ہیں، دفتر میں ہیں، بزنس میں ہیں، گھر میں ہیں، ہاؤس وائفز ہیں، آپ کی یہ صلاحیتیں ہی آپ کو ایسی کامیابیاں دیں گی کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ پچھلے کچھ عرصے میں آپ کو لوگوں سے جو تکلیف اور دھوکہ ملا تھا، اس بار جیمنائیز اپنے ارد گرد کے لوگوں کو حقیقی معنوں میں پہچانیں گے اور ان لوگوں کا انتخاب کریں گے جو واقعی آپ کی قدر کرتے ہیں۔ اگر آپ محبت کے معاملات میں ہیں تو اپنے جذبات کا اظہار ضرور کریں۔ ازدواجی زندگی بھی خوشگوار رہے گی، صحت کے معاملات بھی جیمنائیز کے لیے نارمل ہیں، کوئی میجر ایشو صحت کے حوالے سے نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ ہفتے کے مڈ میں وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے اسپیشل طور پر خوشخبریاں ہیں۔ اگر آپ کو سفر کرنا پڑے تو اس کے اچھے اثرات ہوں گے، اسی لیے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو بی کانفیڈنٹ، آپ اپنے اس کمپٹیشن میں کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جانے سے پہلے جیمنائیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں، یہی ہماری محنت کے لیے آپ کی سپورٹ ہے۔
कैंसर, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 जून से 22 जुलाई तक होती है, उनका सन साइन कैंसर है। कैंसेरियंस, आपके लिए दुआ है कि आप जहां भी हों, अल्लाह ताला आपकी झोली को कामयाबियों, खुशियों, शादमानियों से भर दे और आपकी जायज ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा फरमाए, आमीन। कैंसेरियंस, वीक का स्टार्ट आपके लिए कुछ मिला जुला रहेगा। आपको अपने कीमती सामान और अपनी सेहत दोनों का बहुत ख्याल रखना है। मौसमी बीमारी, जिस्म में दर्द, एसाबी तनाव भी आपको हो सकता है। इस वीक में गाड़ी बहुत एहतियात से चलाएं, आपको चोट लगने का इम्कान है। बिजनेस करने वाले अफराद इस वीक के स्टार्ट में बड़ा फैसला बहुत एहतियात से लें। इस वीक का मिड मुआशी तौर पर आपके लिए नॉर्मल रहेगा। वीकेंड में बच्चे आपसे किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए फरमाइशें कर सकते हैं, इसलिए आपकी रकम खर्च हो सकती है। मोहब्बत के रिश्ते में कोई गलत फहमी पैदा हो सकती है, जिसे दूर करने के लिए आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना बल्कि बातचीत का सहारा लेना है। जीवन साथी आपके साथ है, मुश्किल वक्त में आपका ख्याल रखता है। काम करने के लिहाज से ये वीक कैंसेरियंस के लिए अच्छा है। आप कोई भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, हाउस वाइफ्स हैं या किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको अपने काम में ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। अगर आपका कोई कॉम्पिटेंट है तो उसका मुकाबला करें, कॉन्फिडेंस के साथ उसका सामना करें। अगर आप कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करेंगे तो अगला आपकी सलाहियतों से जरूर मुतासर होगा। आप पर ज्यादा से ज्यादा इल्म के दरवाजे खुलेंगे। अगर आपने अपने एक्सपीरियंस को अपने काम में लाया तो आपका ये इल्म और एक्सपीरियंस आपको ज्यादा मौके देगा और जितना ज्यादा आपको मौका मिलेगा उतना ही आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन होगी। अगर आप सिंगल हैं तो आपके रिश्ते के चांसेस बन सकते हैं। कोई भी आपको पसंद आएगा, आप उससे अपना इजहार भी कर सकते हैं। दफ्तर में, घर में आपके काम की तारीफ की जाएगी। आपको अपने कदम मजबूती से जमाने का मौका मिलेगा। आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपकी तारीफ करेंगे। अगर आप पिछले हफ्ते काम में मुश्किलात का सामना कर रहे थे तो इस हफ्ते मामलात हमवार रहेंगे। जो लोग जॉब की तलाश में थे उन्हें अच्छी नौकरी मिल सकती है। एक नहीं बल्कि कई जगह पर आपको जॉब्स की ऑफर हो सकती है, इसलिए आपने चॉइस एहतियात से करनी है, जल्दबाजी नहीं करना। पैसा कमाने के लिए आपको और भी वसाइल मिलेंगे। अगर पिछले कुछ अरसे से आपने मुश्किलात काटी थी तो अब अच्छी फसल काटने का वक्त हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर यह बताने की जरूरत है कि आपने मुहतात रहना है। लोगों को आपने ये नहीं बताना कि आप पैसा कैसे कमाते हैं। कुछ लोग आपके बारे में नेगेटिव इंटेंशंस रखते हैं, आपसे नफरत करते हैं, इसलिए अपने मामलात में बहुत मुहतात रहें। अगर आप दूसरों पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं तो इस वीक में आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए माली मसाइल में आप लोगों को अपने जज्बात, अपने ख्यालात, अपने प्लान्स बहुत कम बताएं और आपको हाई अलर्ट लेने की जरूरत है, क्योंकि आपकी कामयाबियों से आसपास के लोग आपसे जेलस भी हो रहे हैं। कैंसेरियंस, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। हमारी मेहनत के लिए यही आपकी सपोर्ट है। लियो, बुर्ज असद, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 23 जुलाई से 22 अगस्त तक होती है, उनका सन साइन लियो है। अल्लाह आपको हमेशा शादो आबाद रखे और आपकी जायज और जरूरी ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा फरमाए, आमीन। लियो वाले अफराद को फाइनेंशियल लिहाज से कुछ हालात परेशान कर रहे थे। ये नया हफ्ते का आगाज अच्छा होने वाला है। आपकी जो मुआशी सूरत हाल गैर मुस्तहकम थी, अगर आप उससे निकलना चाहते हैं तो आपको आपके प्रोजेक्ट में कोई बड़ा इनिशिएटिव मिलने वाला है, उसको कबूल कर लें। अगर आपको पिछले कुछ अरसे से किसी बड़े ब्रेक थ्रू का इंतजार था तो आपकी ख्वाहिशात इस वीक में पूरी होंगी। कोई अहम शख्स आपसे मुलाकात करेगा, आपके रुके हुए काम मुकम्मल होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको राहत मिलेगी, खुशी मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा। वो खवातीन जो हाउस वाइफ हैं, जो दफ्तर में काम करती हैं या कहीं भी काम करती हैं, उनके काम की तारीफ की जाएगी। आपके खानदान के बुजुर्ग आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। अगर आपको कारोबार आगे लेकर जाना है तो आपने सही मानों में मनसूबा बंदी करनी है। आने वाले वक्तों में आपकी यही मनसूबा बंदी सच होती हुई नजर आएगी। अगर कुछ अरसे से आपको सेहत के मुतालिक किसी मसले का सामना करना पड़ रहा था या आप डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे, हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट थी, तो इस वीक में आपको अपनी सेहत में नुमाया बेहतरी नजर आएगी। आपका इलाज बेहतर तौर पर आगे जाएगा और आपको सेहत के मामले में खुशखबरी मिलेगी। लियो, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ थोड़ी बहुत स्लो है लेकिन मुस्तकिल है। इस वीक में ये ग्रोथ आपको यकीनी तौर पर नजर आएगी। आपके फाइनेंस
फाइनेंसेस में, वसाइल में इजाफा होगा। अगर आप कुछ अरसे से गाड़ी खरीदने का सोच रहे थे तो आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। हफ्ते के मिड में आप किसी मजहबी सफर पे भी जा सकते हैं। मोहब्बत के रिश्ते मजबूत होंगे। आपका साथी, आपका पार्टनर आपके साथ ज्यादातर अपने जज्बात को, अपने ख्यालात को शेयर करेगा। आपने उसकी बातों को गौर से सुनना है और अपने आप को उसकी तरफ से किसी भी किस्म की गलतफहमी में नहीं डालना। इस हफ्ते में लियो को सुकून करने की जरूरत है। आपको अपने आसपास के लोगों के जज्बात को भी नॉर्मलाइज करने की जरूरत है ताकि इर्द गिर्द के लोग आपके बारे में किसी गलतफहमी का शिकार ना हो। वैसे भी आप एक सही इंसान है। जब आपकी जिंदगी अच्छी होती है तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी अच्छी जिंदगी चाहते हैं। लियो, आप एक ऐसे शख्स हैं जो दूसरों के लिए सोचना जानते हैं, इसलिए आप लोगों का दिल भी जीत लेते हैं, लोगों के दिलों को अपनी तरफ मोड़ भी लेते हैं और लोगों को कैसे मोम करना है ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो फिर इंतजार किस बात का है? अपनी इन सलाहियतों को आजमाएं। कहीं पर रिश्ता भेजना है, नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, किसी नए बंदे से मुलाकात करनी है, किसी नए बंदे को अपने प्रोजेक्ट में, अपनी जिंदगी में शामिल करना है, कोई अहम डिसीजन करना है, तो अपनी इस सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाएं। आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस आपको मुकम्मल सपोर्ट कर रही हैं, पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही हैं, आपको अच्छी खुशखबरियां मिलेंगी। आने वाले वक्तों में आपका ये डिसीजन आपके लिए बहुत सारी अच्छी खबरें लेकर आएगा इंशाल्लाह। वो लोग जो जॉब तलाश कर रहे थे उनको भी अच्छी ऑफर्स होंगी। अब फैसला आपके हाथ में है। और वो लोग जो जॉब कर रहे थे, अगर आपको ये लगता है कि अब ये जॉब आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आप दूसरों को मौका दे दें, अपने आप को स्विच कर लें, जिद ना करें, एक ही जगह पर चिपके ना रहें। वैसे भी हरकत में बरकत है। आप जितना अपनी सलाहियतों को निखारेंगे तो आपके एतमाद में इजाफा होगा और जिंदगी में कामयाबियां भी आएंगी। लियो, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। यही हमारी मेहनत के लिए आपकी सपोर्ट है। वर्गो, बुर्ज सुमला, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 23 अगस्त से 22 सितंबर तक होती है, उनका सन साइन वर्गो है। वर्गो, आप जहां भी हों, अल्लाह ताला आपको हमेशा शादो आबाद और खुश रखे और आपकी जायज ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा फरमाए, आमीन। वर्गो वालों के लिए हफ्ते का स्टार्ट आपकी तमाम रुकावटों को दूर करने वाला साबित होगा। अगर आपके मामलात अदालत में अटके हुए थे या वो मामलात जिनका फैसला नहीं हो रहा था, तो फैसला आपके हक में आ सकता है। अगर आप किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं या अपने मामलात को हल करना चाहते हैं तो आप उनको दोस्ती की ऑफर कर सकते हैं। आपके समाजी वकार में भी इजाफा होगा। कोई बड़ा फैसला अगर आप करना चाहते हैं तो घर वालों का मुकम्मल साथ आपको हासिल होगा। जो लोग मुलाजमत करते हैं, आपकी आमदनी में इजाफा होगा। अगर कोई नया कारोबार शुरू करने का सोच रहे हैं तो आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी। नया कारोबार आप शुरू कर सकते हैं। कोई भी नया डिसीजन आपने लेना है तो आप अपनी जिंदगी में इस वीक में ले सकते हैं। इस वीक का स्टार्ट डिसीजन मेकिंग के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप जमीन या इमारत की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन वक्त है, आप कर सकते हैं। इस हवाले से आपके फैसले आपके हक में रहेंगे। अगर आपका बिजनेस है तो मार्केट में तेजी से आपको फायदा होगा और आपकी साख में भी इजाफा होगा। काम के साथ साथ आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। खाने पीने का खास ख्याल रखें। खुसूसन तौर पर मैदे की बीमारियों से बचने के लिए अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें। इसके लिए नेट पे बहुत से तरीके हैं। आप किसी भी तरीके को फॉलो करके अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा वो वर्गो हजरात जो तवील अरसे से अपनी मोहब्बत का इजहार करने का सोच रहे थे, तो इस हफ्ते के मिड में आप अपनी मोहब्बत का इजहार करें, आपको कामयाबी मिलेगी। इस वीक के मिड में आप कर्ज लेने से गुरेज करें। नया हफ्ता आने पर वर्गो वालों को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। वैसे भी आप एक तरक्की पसंद इंसान है, बहुत कॉन्फिडेंट और समझदार हैं और अपनी मौजूदा सूरत हाल से कभी मुतमईन नहीं होते, यानी आप आगे से आगे जाने की मुकम्मल कोशिश करते हैं और यही आपकी जिंदगी को बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट भी देती है, आपको पॉजिटिविटी देती है, जो दरअसल एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जहां पर ये आपको एडवाइस है कि आप अपनी दौलत की नुमाइश या खुशामद करने की जो आपको आदत होती है उसको दूर करें। इसलिए जानबूझकर किसी की बेजा तारीफों में आने की जरूरत नहीं है और जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनसे भी मुहतात रहें। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपके इर्द गिर्द कौन से लोग आपके लिए नेगेटिव एनर्जीज रखते हैं। अपनी आंखें खोल कर देखें, आपको साफ दिखाई देगा। हाउस वाइफ के काम की तारीफ की जाएगी। वो लोग जो जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आपकी तवानाई की तारीफें की जाएंगी। आपको नई कामयाबियां हासिल करेंगी। आपकी कारकर्दगी भी आला रहेगी। आपकी हैसियत में भी इजाफा होगा। जो
جو لوگ کام کی تلاش میں ہیں وہ اگر تھوڑا بہت سلو ہو جائیں اور احتیاط سے کام لیں تو آپ کو اچھی آفرز مل سکتے جہاں پر آپ اپلائی کر رہے ہیں آپ کو تھوڑا انتظار کرنے کی ضرورت ہے. ویسے بھی نوکری تلاش کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. جلد بازی کسی بات میں نہ کیا کریں. ویسے بھی ترقی کے لیے آپ کی راہیں کھلی ہوئی ہیں. اس معاملے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں. آپ کی یہ سپورٹ ہی ہماری موٹیویشن ہے. لبرا برج میزان جن کی ڈیٹ آف برتھ 23 سپٹمبر سے 22 اکتوبر تک ہوتی ہے ان کا سن سائن لبرا ہے. لبرا والے ہمارے ناظرین جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیوں سے کامرانیوں سے صحت اور اچھی زندگی سے نوازے. آپ کی جھولی کو خوشیوں اور آسائشوں سے بھر دے. آمین. لبرا آپ کے لیے ہفتے کا سٹارٹ کچھ ملا جلا رہے گا. اس ویک میں آپ کی قسمت فائنینشیل لحاظ سے بہت اچھی ہے. قسمت کی وجہ سے آپ پر پیسوں کی بارش ہوگی اور جو آپ پر فائنینشیل بوجھ تھا وہ بھی کافی حد تک کم ہو جائے گا. اس ویک میں لبرا کے لیے پیسے کمانے کے لیے غیر متوقع طور پر راستے کھلیں گے. آپ کو وہ راہیں نظر آئیں گی جس سے آپ اپنے فائنینسز کو بہتر بنا سکتے ہیں. اس لیے اگر ویک کے سٹارٹ میں آپ کو کوئی ایسی آپشن نظر آ رہی ہے یا آفر ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. دوسری طرف صحت سے متعلق کسی پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے اثرات آپ کے کام پر بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو موسم کے اثرات سے بچائیں. کھانے پینے میں بہت احتیاط کریں. اپنے باڈی کو پراپر ڈیٹاکسیفائی کریں. نیٹ پر اس کے بہت سے طریقے موجود ہیں کہ آپ اپنی باڈی کو کس طرح ڈیٹاکسی اور ٹاکسن سے پاک کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ اپنی باڈی کے اندر جو بھی زہر آلود چیزیں جمع ہو رہی ہیں ان کو باڈی سے کیسے خارج کر سکتے ہیں. تو کسی بھی ایک طریقے پر عمل آپ ضرور کریں. یہ آپ کی صحت کے بہت سارے مسائل کو حل کرنے میں آپ کی بہت مدد کرے گا. ہماری اس ایڈوائس پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے. اس کے علاوہ اس ویک کے مڈ میں آپ کو جو بھی پرابلمز درپیش ہو رہی ہیں آپ ان کا حل تلاش کریں. ان سے منہ نہ موڑیں. ان سے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان مسائل کا حل آپ کے ارد گرد ہی ہے, آپ کے اندر, آپ کی سوچ کے اندر ہے اور آپ اسے بہت اچھی طریقے سے سالو کر سکتے ہیں. لیکن آپ کچھ کانفیڈنس کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ فیصلہ کرنے میں تاخیر کرتے ہیں. اس لیے آپ مسائلوں کو حل نہیں کرتے اور زیادہ ٹینشن اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. تو اس ویک میں آپ کے لیے یہ ایڈوائس بھی ہے کہ اپنے مسائل پر پاؤں رکھیں اور ان کو حل کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں. آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. وہ لوگ جو پڑھائی کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس, آپ کا دھیان اپنی پڑھائی سے ہٹ سکتا ہے. اس ویک میں قرض دینے سے اور لینے سے بالکل پرہیز کریں. اگر آپ کو اپنی مطلوبہ کامیابی نہیں مل رہی ہے تو اپنی محنت اور زیادہ کر دیں کیونکہ لبرز آپ کے لیے محنت ہی آخری آپشن ہے اور آپ کو ضرور کامیابی ہوگی. آپ کے اسٹور میں پازیٹیو انرجیز ہیں جو آپ کا ساتھ مانگ رہی ہیں, آپ کی ذہنی سپورٹ مانگ رہی ہیں. اس لیے آپ ان انرجی سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت سمجھداری سے کام کریں, محنت کریں. آپ کی بہت سی باتیں اور بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. وہ لوگ جو جاب کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, ہاؤس وائفز ہیں, کسی بھی قسم کی جاب ایسوسیٹڈ کام سے وابستہ ہیں, آپ کو اس ویک میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. کام کرنے والی جگہ پر سینئرز اور جونیئرز کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن اچھی رہے گی. محبت کے رشتے میں بھی جلد بازی کرنے سے بہت گریز کریں اور سوچ سمجھ کر آگے بڑھیں. اگر آپ کا جیون ساتھی یا آپ کا پارٹنر آپ سے کسی بات کی ایکسپلینیشن مانگ رہا ہے تو اسے اچھے الفاظ میں کمیونیکیشن کے ذریعے حل کریں, وہ آپ کی بات سمجھ جائے گا اور آگے جا کر مشکل وقت میں آپ کا خیال بھی رکھے گا. جو لوگ سنگل ہیں یا نئے نئے محبت کے رشتے میں ہیں تو ان کے رشتے بھی اچھے رہیں گے, ان کے محبت کے معاملات آگے بڑھیں گے. لیکن جہاں پر آپ کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے, آپ کا کوئی بہت ہی اہم سیکرٹ لیک ہو سکتا ہے. اسی لیے اپنے اہم راز کسی کو بھی بتانے سے پہلے ضرور سوچ لیں. اگر آپ اپنی محبت کو شادی میں بدلنا چاہتے ہیں تو بات بڑھانے کے لیے یہ اچھا ٹائم ہے. یہ ویک رشتے کے لحاظ سے اچھا ہے. آپ رشتے کی تلاش میں ہیں تو آپ کو ایک اچھا رشتہ بھی مل جائے گا. اس لیے اس معاملے میں اپنی کوششیں تیز کر دیں. ویسے بھی لبرا میں بہت اچھی کمیونیکیشن سکلز ہوتی ہیں, ہم آہنگی ہوتی ہے. آپ اپنے تعلقات کو بہت اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں. سوشل لائف بھی آپ کی اچھی ہوتی ہے. اس لیے یہ آپ کے کیریئر میں آپ کو نشو و نما میں بہت مدد کرتی ہے. کام کرنے والی جگہ پر, گھر پر, بزنس کے معاملات میں آپ سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. اپنے کولیگز کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن, کام کرنے کی صلاحیت, رابطے بہت تیز ہوں گے. آپ کو لوگوں کی سپورٹ حاصل ہوگی. اس لیے آپ اپنے کام جلد از جلد نپٹا لیں گے. جو لوگ جاب کی تلاش میں بے روزگار ہیں ان کے لیے بھی یہ ویک کارآمد ہے. آپ کو ایسی
اچھی سپورٹ ملے گی نوکری تلاش کرنے کے لیے۔ یہ وقت آپ کے لیے مناسب ہے، اپنی کوششوں کو تیز کر دیں، آپ کو اچھی جگہ پر جاب مل سکتی ہے۔ اور لیبرا والوں کے لیے ایک اور بات بھی ہے کہ آپ اپنے حالات کا شکر ادا کریں۔ آپ کے لیے یہ اچھا وقت ہے لیکن آپ اس کی قدر نہیں کر پا رہے، اس کو کھوج نہیں پا رہے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں گے آپ پر یہ ٹائم اور زیادہ واضح اور کلیئر ہوتا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں، آپ کی یہ سپورٹ ہی ہماری محنت کے لیے موٹیویشن ہے۔ اسکارپیو برج عقرب جن کی ڈیٹ آف برتھ 23 اکتوبر سے 21 نومبر تک ہوتی ہے، ان کا سن سائن اسکارپیو ہے۔ اسکارپینز آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد اور ایمان سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، آپ کی زندگی کو خوشیوں اور کامرانیوں سے بھر دے، آمین۔ اسکارپینز اس ویک میں آپ کو اپنے مخالفین کے ساتھ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ ان کے ساتھ آپ کیسے ڈیلنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا رابطہ رکھتے ہیں، کیسے ان کے خیالات کو کاؤنٹر کرتے ہیں، یہ اب آپ کی صلاحیتوں پر منحصر ہے جو آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں اپنی پرسنالٹی میں اڈاپٹ کی ہیں۔ اب یہ ان کا امتحان ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کیسے محتاط رہتے ہیں اور کیسے معاملات کی ڈیلنگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو اپنے مقصد سے ہٹانے کی بھی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو بار بار ایک کام کی آفر کریں اور آپ کو کہیں گے یہ کام جلد از جلد کرو، اور آپ نے یہاں پر اپنی فل سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے کہ آپ نے جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا، ورنہ آپ کو کسی بڑے فائنینشیل کرائسس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ویک کے سٹارٹ میں آپ نے خود کو بہت ڈسپلن رکھنا ہے، اپنے ڈسپلن کو کسی طور پر بھی ختم نہیں ہونے دینا۔ آنے والے ویک میں اسکارپین آپ نے دنیا سے مقابلہ کرنا ہے، آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کی زندگی پہلے سے بہت بہتر ہے اور یہ سب آپ کی محنت کا اور اللہ کے کرم کا ہی نتیجہ ہے۔ اس ویک میں آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے لیے بہت کھوج رکھیں گے اور کچھ لوگ آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے، لیکن کچھ نیگیٹو انرجیز بھی آپ کو تنگ کریں گی، اس لیے آپ نے آس پاس کی اپنے ماحول کا بہت خیال رکھنا ہے اور پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہے۔ صحت کے حوالے سے بھی آپ نے اپنی باڈی کا، اپنے دماغ کا خیال رکھنا ہے، یعنی اپنی سوچوں کا خیال رکھنا ہے۔ کوئی ایسی نیگیٹیوٹیز آپ نے اپنی باڈی میں پیدا نہیں ہونے دینی، کیونکہ اس ویک میں آپ کو کسی بیماری کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے آپ اپنی زندگی میں ڈسپلن پیدا کریں، اپنی طرز زندگی کو درست رکھیں، کھانے پینے پر خصوصاً توجہ دیں، بہت زیادہ ایسیڈک چیزیں نہ کھائیں، بالکل سمپل غذا رکھیں۔ وہ اسکارپینز جو ہاؤس وائف ہے، کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کسی بھی قسم کے شعبے سے وابستہ ہیں، آپ نے اپنے سینئرز اور جونیئرز کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب نہیں ہونے دینا۔ اسٹوڈنٹس جو مقابلے کے امتحانات دینے کی تیاری کر رہے ہیں، ان کو اپنی مطلوبہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ محبت کے رشتے میں بھی کسی قسم کی غلط فہمی کو نہ آنے دیں، اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے خیالات کا اور اپنی جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ باتیں آپ کے کیریئر کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے اچھی ثابت نہیں ہو رہی ہیں، ان کو ڈسکس کریں۔ محبت کے رشتے میں آپ کی شدت آئے گی، جیون ساتھی بھی آپ کو لے کر تھوڑا بہت پریشان ہو سکتا ہے، اس لیے آپ اپنے جیون ساتھی کو، اپنے پارٹنر کو مکمل اعتماد میں لیں، اس کی صحت کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ آپ کے پارٹنر کی بھی صحت خراب ہونے کا خدشہ ظاہر ہو رہا ہے۔ جو لوگ جاب کرنے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہ انتہائی محتاط رہیں، آپ کو غیر معروف جگہوں سے بھی جاب کی آفرز ہو سکتی ہیں، اس لیے وہاں جانے سے ہوشیار ہیں۔ اس ویک میں کچھ لوگ آپ کو اکسا سکتے ہیں، آپ کو اپنے ٹارگٹ سے ہٹا بھی سکتے ہیں، گمراہ کر سکتے ہیں، آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ اس کے علاوہ فائنینسز کے لحاظ سے یہ ویک اچھا ہے، آپ اپنے پیسے کی قدر کریں، اسے خرچ کرنے کے لیے آپ سمجھداری کا مظاہرہ کریں تو آپ کے لیے لانگ ٹرم میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بہترین موقع آپ کے منتظر ملیں گے۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، آپ کی یہ سپورٹ ہی ہماری محنت کے لیے موٹیویشن ہے۔ سیجیٹیریس برج قوس جن کی ڈیٹ آف برتھ 22 نومبر سے 21 دسمبر تک ہوتی ہے، ان کا سن سائن سیجیٹیریس ہے۔ سیجیٹیرینز آپ جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد اور صحت مند زندگی عطا فرمائے، آپ کی خواہشات کو، نیک جذبوں کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد قبول فرمائے، آمین۔ سیجیٹیرینز اس ویک میں آپ نے اپنے کام کی نوعیت کو سمجھنا ہے، زیادہ دیر تک جاگنے اور اوور ٹائم کام کرنے سے سیجیٹیرینز آپ لوگ کام میں اپنی دلچسپی کھو دیتے ہیں، اپنا انٹرسٹ لوز کر دیتے ہیں، آپ کو یہ مصروف زندگی اتنی پسند نہیں آتی ہے۔ جو لوگ جاب تلاش کر رہے ہیں انہیں اپنی مطلوبہ جاب تلاش کرنے کے لیے مزید ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے وہ پروجیکٹس جن کو مونیٹائز ہونے کی ضرورت ہے، اگر آپ ان کا انتخاب احتیاط سے کریں گے، ان کو اپنی سمجھداری کے ساتھ اور اپنے ایکسپیرینس کے مطابق منتخب کریں گے تو آپ کو ان کاموں میں کامیابی مل سکتی ہے۔ وہ سیجیٹیریس جو ایڈونچر
पसंद करते हैं, अगर आप अपने पैसों के नुकसान को कम करना चाहते हैं तो अपने ज्यादा पैसों की ख्वाहिश पर काबू पाना सीखें। ये आपके लिए एक बेहतरीन एडवाइस है जो आने वाले दिनों में आपको बहुत काम आने वाली है। इसके अलावा इस वीक का आगाज आपके लिए मिला जुला रहेगा। बहुत सी मुश्किलात आपके लिए आसान होती भी नजर आ रही हैं। आपका कोई काम जो बड़े अरसे से रुका हुआ था, अपने किसी दोस्त को लीक या अपने की मदद से वो काम मुकम्मल हो जाएगा। बच्चों की तरफ से भी आपको अच्छी खबर मिलेगी, फैमिली की तरफ से भी आपको खुशी मिलेगी। इस वीक के मिड में कारोबार के सिलसिले में आपको तवील या मुख्तसर सफर करना पड़ सकता है। ये सफर आपके लिए खुशगवार रहेगा। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन में, ताल्लुकात में भी अच्छा खासा इजाफा होगा। खुशगवार और मुबारक वक्त आपके लिए आने वाला है, बल्कि आ चुका है। इस दौरान आपको अपने घर की सजावट या मरम्मत करने के लिए अपनी जेब से कुछ रकम खर्च करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपका बजट कुछ मुतासर होगा। लेकिन आपके दोस्तों और खैरख्वाहों की मदद से आप अपने तमाम कामों को ठीक वक्त पर मुकम्मल कर सकेंगे। जो लोग अभी तक सिंगल हैं, आपकी जिंदगी में कोई नया शख्स दाखिल हो सकता है जो आपके लिए बाहर का ताजा झोंका साबित होगा। अगर आपके मोहब्बत के मामलात पहले से चल रहे हैं तो उनमें मजीद शिद्दत आएगी। अज़दवाजी जिंदगी, फैमिली लाइफ भी आपकी ठीक रहेगी। अगर आप हाउस वाइफ्स हैं, काम करते हैं या किसी भी प्रोफेशन से मुंसलिक हैं तो आपको अपने फ़ायदे के लिए अहमक बनने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ख्वाहिशात को आप काबू में रखें ताकि आपकी ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ आएँ और आप आसानी से आगे बढ़ सकें। सेहत के मामलात आपके ठीक रहेंगे। अगर थोड़ा बहुत सेहत का मसला होगा तो वो आपकी अपनी लापरवाही की वजह से होगा। अपने खाने पीने का एहतियात रखें। इसके अलावा आपकी सेहत बेहतरीन रहेगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। आपकी ये सपोर्ट ही हमारी मेहनत के लिए मोटिवेशन है। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जदी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 22 दिसंबर से 19 जनवरी तक होती है, उनका सन साइन कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न्स, अल्लाह ताला आपको शादो आबाद और खुश रखे और आपकी ख्वाहिशात को, नेक जज्बात को जल्द अज जल्द पूरा करे, आमीन। कैप्रिकॉर्न्स, इस वीक में कोई आपकी छोटी से छोटी सरगर्मियों से वाकिफ होना चाहता है और वो आपके मुतालिक खबरें भी जमा करता रहता है, आपको ज़ेर करने के लिए कोशिशें करता है, लेकिन हकीकत में आपके नजदीक ये काम इंतहाई घटिया हैं और आप इनकी तरफ कोई खास तवज्जो नहीं देते। लेकिन जहां पर आपको ये एडवाइस है कि आप इन बातों की परवाह ना करें कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे या आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपके साथ क्या करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि आप जो कमाते हैं, जो अपनी मेहनत से आपने कमाया है, आप उसकी हिफाजत कैसे करें। कैप्रिकॉर्न्स, इस वीक के स्टार्ट में आपको अपने फाइनेंशियल फायदों और नुकसानात दोनों के बारे में सोचना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कौन से काम से आपको कितना फायदा होगा और आप कितने टाइम बाद अपने काम को अपग्रेड कर सकते हैं। जल्दबाजी या लापरवाही से काम मत करें, वरना एक छोटी सी भी गलती आपके तमाम किए गए काम को खराब भी कर सकती है। जहां आप जॉब करते हैं वहां आप पर काम का लोड होगा। आपको काम अपने वक्त पर मुकम्मल करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी, जिसकी वजह से आपका ज्यादातर टाइम मसरूफियत में गुजरेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको इसमें तरक्की मिलेगी। कोई कारोबार कर रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल मुनाफा हासिल होगा। अगर आप काफी अरसे से अपने कारोबार को बढ़ाने का सोच रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि आपको जॉब स्विच करनी चाहिए, तो आपकी जो ख्वाहिश पूरी होगी। ये अच्छा टाइम है, आप कारोबार आगे बढ़ा सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं, अपनी कमाई का जरिया बदल सकते हैं। दौरान आमदनी आपके खर्चात में भी इजाफा होगा, लेकिन इसका असर आपके फाइनेंसेस पर ज्यादा नहीं पड़ेगा। इस वीक में आप अपनी कुछ पसंद की चीज खरीदेंगे, जिसकी वजह से घर में खुशी का माहौल रहेगा। मोहब्बत के मामलात में छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, लेकिन ये मामूली नौयत के होंगे। इस वीकेंड पर आपको अपने साथी की तरफ से हैरत अंगेज तौर पर कोई तोहफा मिल सकता है। जो लोग सिंगल हैं वो भी रिश्ता हासिल करने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दें। और अगर आपको ये सवाल तंग कर रहा है कि क्या वो मुझे भी पसंद करता है, तो आप उससे ये सवाल पूछ सकते हैं, आपको पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा। कैप्रिकॉर्न्स, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आपको काम करने वाली जगह पर हाउस वाइफ्स को घर में या किसी भी शोबे से वाबस्ता लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दर हकीकत में आपकी अच्छी किस्मत आपका पीछा कर रही है। वो लोग जो जॉब तलाश कर रहे हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, अगर वो अपनी महारतों और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें तो आपको अच्छी खबर मिलेगी। अच्छी जगह पर आपको काम की ऑफर होगी। हाउस वाइफ्स के लिए भी अच्छी खुशखबरियां हैं। आपकी मेहनत रंग लेकर आएगी, आपकी डिसीजन को सराहा जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी की तारीफ की जाएगी। कैप्रिकॉर्न्स को किसी भी मुकाबले की सूरत हाल का अगर
सामना है तो इस मुकाबले में जीत आपकी ही होगी। सेहत भी इस वीक में आपकी बेहतर रहेगी। अगर आपने लापरवाही की तो आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल अगर आपने अपनी ग़िज़ा का और एक्सरसाइज का ख्याल रखा तो सेहत आपकी बेहतरीन रहेगी इंशाल्लाह। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपकी इसी सपोर्ट से हम और भी मेहनत करने के काबिल हो सकेंगे। एक्वेरियस, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 20 जनवरी से 18 फरवरी तक होती है, उनका सन साइन एक्वेरियस है। एक्वेरियंस, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश शादो आबाद रखे। आपकी जायज़ ख्वाहिशात और जज्बात को अल्लाह ताला जल्द अज जल्द कबूल फरमाए। एक्वेरियस, इस वीक का आगाज कुछ आपके लिए सुस्ती वाला होगा। आपको जो अपने काम पेंडिंग में डालने की आदत है उससे आपके लिए कुछ नुकसान भी हो सकता है, इसलिए आप अपने तमाम कामों को इस वीक में मुकम्मल करने की कोशिश करें ताकि ये नुकसान कम से कम हो सके। इसके साथ साथ आप चाहे घर पर हों, अपनी जॉब वाली जगह पर हों, लोगों के साथ अपना कनेक्शन अच्छा रखें। अगर आप कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किसी भी कंपेनियनशिप में हैं तो लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा करने से आप गुरेज करें। एक्वेरियंस, जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके उस्ताद बन सकते हैं। आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। अगर आप आर्जी से लोगों की ये मदद कबूल करें और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहें तो अगले आने वाले दिनों में आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। वीक के मिड में आपको अचानक कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर आ सकती है जिसके लिए आपको इजाफी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा टाइम लगेगा। अगर स्टूडेंट्स मुकाबले के इम्तिहानात दे रहे हैं तो आपको इसमें अच्छी खुशखबरियां मिल सकती हैं। अपनी सेहत का और ताल्लुकात का दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। सेहत के मामलात, अपनी जिस्म और सोचों को पाक रखें, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें। नेट पर इसके बहुत से तरीके मौजूद हैं कि आप अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स या जहरीले मादे कैसे निकाल सकते हैं, तो आप इस पर अमल करें। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस दौरान आप अपने घर वालों के साथ बातचीत करें, उनसे मशवरा करें, उनके जज्बात को नजरअंदाज ना करें। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो इस दौरान पैदा होने वाली गलतफहमियों को लड़ाई झगड़े में तब्दील ना करें बल्कि बातचीत से उसका हल निकालें। आपका पार्टनर आपकी बात को समझ जाएगा। अज़दवाजी जिंदगी के लिए भी आप अपने पार्टनर के लिए कुछ वक्त जरूर निकालें। इस वीक में आपको मेहनत करने का दिल करेगा, आप लगन से काम करेंगे। अगर आप जॉब तलाश कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू में आपकी कामयाबी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको अपनी पसंद की जगह पर जॉब मिल जाएगी। वो लोग जो मोहब्बत के मामलात में हैं, मंगनी या शादी के लिए प्रपोजल भेजना चाहते हैं, वो अपने लिए रिश्ता भेज सकते हैं। टाइम अच्छा है। इसके साथ साथ एक्वेरियस, आपको पैसा कमाने के उसूलों को समझना होगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुख्तलिफ तरीकों में से आप इस वक्त कौन सा तरीका इम्प्लीमेंट करें कि वो आपके लिए बेहतर हो और आपके फाइनेंसेस में भी इसके साथ साथ इजाफा हो। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप अपने हालात को किस एंगल से देखते हैं और उन्हें अपने लिए किस रुख पर मोड़ते हैं। वैसे आपको अपने प्लैनेट्स की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। आप जो भी फैसला या काम करेंगे आपके लिए वो बेहतर और मुस्बत नताइज लेकर आएगा इंशाल्लाह। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपकी ये सपोर्ट ही हमारी मेहनत के लिए और भी मोटिवेशन है। पाइसेस, जिन अफराद की डेट ऑफ बर्थ 19 फरवरी से 20 मार्च तक होती है, उनका सन साइन पाइसेस है। पाइसेस, अल्लाह ताला आपको हमेशा शादो आबाद, खुश और मुतमईन रखे और आपकी जायज और नेक ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा फरमाए, आमीन। पाइसेस, आप अपने हफ्ते का आगाज बहुत सपोर्टिव अंदाज में करें। दूसरे लोगों के कामों में बिला वजह उलझने की बजाय आप अपने टास्क पर ज्यादा तवज्जो दें। अपने काम को अधूरा ना छोड़ें। ये आपकी आदत आपके लिए नुकसान का बायस भी बन सकती है। इस तरह आपके कुछ बहुत ही अहम काम अधूरे रह सकते हैं। इसके अलावा आप अपना काम दूसरों पर छोड़ने की बजाय उसे खुद पर्सनली तौर पर हल करने की कोशिश करें। आप अपने साथ जितना खुद सिंसियर हैं, कोई दूसरा आपके साथ उतना मुखलिस नहीं है। इसलिए जब आप अपने कामों को बर वक्त अपने हाथों में ले लेंगे, उन्हें अपनी निगरानी में करेंगे, चाहे वो आपकी जॉब की जगह हो, घरेलू मामलात हो, हाउस वाइफ्स हो, बिजनेस के मामलात हो, आप अपने तमाम कामों को अपनी निगाहों के सामने
اور اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنا پازیٹیو چینج آتا ہے اور کیسے حالات میریکل طور پر اپنا رخ بدل دیں گے۔ ہفتے کے مڈ میں آپ کے مخالفین آپ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے اور آپ کو اپنے مقصد سے بھی ہٹا سکتے ہیں، اس لیے آپ نے اپنے کام میں بہت احتیاط کرنی ہے۔ کام کرنے کے دوران آپ نے بہت زیادہ غصہ نہیں کرنا، احتیاط سے کام کرنا ہے۔ اگر آپ بزنس میں ہیں اور آپ کو کسی لاس کا سامنا کرنا پڑ جائے تو یہ وقتی ہوگا، آپ نے غصہ نہیں کرنا اور نہ ہی ہمت ہارنی ہے۔ ہفتے کے لاسٹ میں آپ کو کسی سفر پر جانا پڑ سکتا ہے، یہ سفر طویل بھی ہو سکتا ہے، یہ سفر آپ کے لیے خوشگوار حیرتیں لے کر آئے گا۔ محبت کے تعلقات بھی معمول کے مطابق رہیں گے، ازدواجی زندگی خوشگوار رہے گی، آپ کا جیون ساتھی پارٹنر آپ کے مشکل وقت میں آپ کا خیال رکھے گا۔ اس ہفتے میں پائسز آپ نے لوگوں کا اعتماد جیتنے کی کوشش کرنی ہے اور آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سکون کی تلاش ہے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کا سکون آپ کے اندر ہی ہے۔ آپ نے اپنے رویے یا عادات سے جب کچھ لوگوں کو خود سے دور کر دیا ہے تو آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ آپ ان کو اپنے قریب کیسے لے کر آ سکتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی اور بھی آسان ہو جائے۔ آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دیتی ہے لیکن آپ وقت پر فیصلے نہیں کر سکتے۔ محبت کے معاملات میں بھی جو لوگ اکیلے ہیں یا جو اپنا پارٹنر تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنی کوششیں تیز کر دیں، آپ کو بہتر نتائج ملیں گے۔ اس لیے اگر آپ بار بار یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے لیکن آپ اس سوچ کو امپلیمنٹ نہیں کرتے تو یہ وقت ہے کہ آپ اپنی سوچوں کو عملی جامہ پہنائیں۔ اگر آپ محبت کرتے ہیں تو اپنے پارٹنر کو بھی تھوڑی سی سپیس دیں، اس پر زیادہ سختی نہ کریں اور نہ ہی زیادہ غصے کا اظہار کریں۔ اس کے علاوہ ویک کے لاسٹ میں آپ کا موڈ کچھ خراب ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں ان کو انٹرویو کے مواقع ملیں گے۔ اگر آپ نے محنت کی اور اپنے کانفیڈنس کو برقرار رکھا تو آپ کامیابی حاصل کریں گے۔ اس ویک میں آپ نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کرنا ہے اور انہیں دکھانا ہے۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ محنت کرنے کے قابل ہیں اور کوئی بھی مصیبت یا رکاوٹ آپ کی کامیابیوں کو نہیں روک سکتی۔ فائنانسز کے حوالے سے اس ویک میں آپ کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کو سخت محنت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ توجہ اور کنسنٹریشن سے کام کریں گے تو نیکسٹ ویک میں آپ کے فائنینشیل حالات بہت اچھے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ صحت کے معاملات میں بھی آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ گردوں کے مسائل، اسٹمک کے پرابلم آپ کو ہو سکتے ہیں۔ پانی زیادہ پئیں، اپنی باڈی میں جوسز کی مقدار کو زیادہ رکھیں تاکہ جو فری ریڈیکلز آپ کی باڈی میں بن رہے ہیں وہ باڈی سے نکل جائیں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں۔ آپ کی یہ سپورٹ ہی ہماری محنت کے لیے موٹیویشن ہے۔